in Goa News. On the occasion of Labor Day, Chief Minister Dr. Pramod Sawant issued a strong message to Goan industrialists, urging them to stop exploiting workers. We will not tolerate exploitation of labor under any circumstances, he stated. स्टाफ पत्रकार मित्र इंटरनॅशनल लेबर डेच्यो हांव सगळ्यात पयली सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता आणि खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा की आम्ही लेबर डे मनयता आसतना वेगवेगळ्या ठिकाणी 10 जाग्यांचेर हो कार्यक्रम आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही आयोजित केला. आयोजित करण्या फाटल्याचो एकूच उद्देश आसा की लेबर डेचे महत्व हे तांकां कळचें. लेबर म्हणून वर्कर्स म्हणून जे काम करता तांचे हक्क हे त्यांच्या पर्यंत पावचे, तांकां कळचो आणि लेबर एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा, ध्येय आसा. त्या दृश्टीन आमी काम करता आणि आयचो डे मनयता आसतना आमचो मुळात उद्देश गोंयांत खंयसरूच लेबर एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही. आमी पळयता की 93% ऑफ द वर्क फोर्स हो काम करता आसतना ह्या देशाची 50% GDP ही कोणापासून जर आसत जाल्यार ते लेबर ह्या वर्क फोर्सा पासून आसा. चडांत चड भुरगे जे म्हणजे खंयच्याच आमी रजिस्ट्रेशनूय ऑलरेडी सुरवात केला. खंयच्याच भुरगे हे एक्सप्लॉयटेशन करचे न्ही तेंचे म्हणून एखादो जर भुरगो आमी म्हणटा की एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉइन जालो जाल्यार आमी ताका तेंय सांगलां एप्रेंटिसशीप 1 वर्साच्या सोंपल्या उपरांत इफ तुम्ही जर तांकां कन्फर्म करतले आसत जाल्यार तुम्ही कंटिन्यू करा. अदरवायज एप्रेंटिसशीप सोंपल्या उपरांत त्यांची सर्टिफिकेट त्यांच्या हातान दियात आणि ताका सांगा आमच्या कडेन कन्फर्म जॉब धांवतलो. यू मे गो एनीवेअर समवेअर एल्स वेर यू आर गेटिंग द कन्फर्म जॉब. बरेचशे फावटी ते तांकां जाल्यार एप्रेंटिसशिपाच्याच पेमेंटाचेर कन्फर्म जातले म्हणून पयलीं 2 वर्सां 3 वर्सां तांकां काम करून घेतले. ते स्ट्रिक्टली आमी मॉनिटर करता आणि आमी टॉलरेट करचे ना. हे जर तेंच्यांनी तांकां कंटिन्यू दवरले आसत जाल्यार तांकां परमनंट जॉबाक तांकां घेवचें पडटलें आणि दॅट इज ऑल्सो आफ्टर तेंच्यांनी 1 वर्स प्रोविजनल आमी ताका म्हणटा तेंच्यांनी ताका प्रोबेशनाचेर दवरल्यार जाता. प्रोबेशनाचेर दवरल्यार जाता. प्रोबेशनाचेर दवरून ताका नेक्स्ट इयर तेंच्यांनी कन्फर्म करप हें गरजेचें आसा. आणि म्हणून हांव सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक सांगपाक सोदता आनी पब्लिकली सांगता एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर जावचें न्ही. मागीर त्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आसूं न्ही किंवा मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज आसूं न्ही की जो कोण आमी कामाक घेता तांच्यांनी अशा पद्दतीचो वर्कफोर्स हो खूब बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी युटिलायज करपाक जाय. बऱ्या पद्दतीन ताका सॅलरी दिवपाक जाय. तांचो ESI आसतलो, PF आसतलो हो डिडक्ट करप. हे इवन दो द पेन्शन आमी अटल पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत दोज वर द बिलो 40 इयर्स तांकां अटल पेन्शनच्या अंडर तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करून तांकां फ्युचर पेन्शन दिवपाचो प्लॅन हो तेंच्यांनी करपाची गरज आसा. राज्यात Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that workers registered under Construction Welfare Board will soon benefit from the housing loans and new welfare schemes. He also hinted at a major reshuffle in board to enhance its effectiveness. आणि म्हणून पुराय हांव देशाचेर उलयता पयलीं गोंय राज्यात प्रामुख्याच्या ठिकाणी लेबर डिपार्टमेंट खूप बऱ्या पद्दतीन काम करपाक लागलेलें आसा. आमी वेगवेगळ्या म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतल्यो किंवा वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो ऑर्गनायज्ड पद्दतीन तांकां मदत कशी दिवची हाच्या खातीर आमचे लेबर डिपार्टमेंट इट इज अ लेबर वेलफेअर फंड्स आसतलो किंवा कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स आसतलो. हे दोनूय फंड्स बऱ्या पद्दतीन कशे युटिलायज करप हाजेर वर्किंग ऑलरेडी सुरवात केला. लेबर वेलफेअर कमिटी वेगवेगळ्यो स्किमी डिझायन करपाक लागलेल्यो आसा. कन्स्ट्रक्शन लेबर वेलफेअर कमिटी ही बी वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो बऱ्यो पद्दतीन स्ट्रीमलायन करून लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर तेजो उपयोग करपाक लागलेले आसा. दिशा फावंडेशन ह्या कामात आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाक मदत करता. इट इज एन NGO जो गोंयांतल्या हांव पयले फावटी पळयता की तेंच्यांनी जी पुस्तिका हांगा काडली त्या खातीर दिशा फावंडेशनाकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी गोंयांतले जवळपास 12 ते 13 जाग्याचेर जे लेबर मार्केट जेका आमी म्हणटा जे सातत्यान डेली बेजीसचे लेबर जेका जाय आसता तो वता तांकां गाडयेन घालता तांकां घेवन वता. पण ह्या सगळ्या लेबरा खातीर सरकाराच्यो येवजण्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो. शेवटी गोंयांत इतर राज्यांतल्यान येयल्ले लेबर सुद्दां तांकां सगळ्यो सुविधा मेळच्यो म्हणून दिशा फावंडेशनूय काम करता, लेबर डिपार्टमेंटूय काम करता. आमी बरेचशे फावटी जेन्ना सुविधा म्हणटा तेन्ना खंयच्यो सुविधा आसतल्यो तर पयल्यान पयली आधार अपडेशन्स. जर कदाचित म्हणजे UP बिहारांतल्यान येयल्लो जर लेबर आसत जाल्यार तेजें आधार अपडेशन जावपाची गरज आसा. सेकंड इट इज एन वन नेशन वन रेशन. ताका तेज्या रेशन कार्डाच्या सकयल हांगासरूय बी ताका रेशन मोफत रेशन जें मेळपाक जाय जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी पयलीच फावटी वन नेशन वन रेशन ही स्कीम काडली. UP बिहारांतलें जरी रेशन कार्ड आसलें जाल्यार थंयच्यान तो हांगा ट्रान्सफर करपाक शकतलो आणि ते ट्रान्सफर केल्लें रेशन ताका हांगासर त्या रेशनाची स्कीम ताका हांगा लागू जातली. म्हणजे तुम्ही विचार करात
थंयसरले तेजे युपीतल्या एखाद्या बारीक गांवांतले ताका 5 किलो तांदूळ मेळटालो, तेजी 4 जणांची फॅमिली आसत जाल्यार ताका थंयसर 20 किलो तांदूळ जे मेळटाले तेणी हांगासर वन नेशन वन रेशन ह्या स्किमीच्या अंडर आपले रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत रोखडेच थंयसर तेजे कट जातले आनी तो कोटा हो स्टेटीक डायवर्ट जातलो. स्टेटीक डायवर्ट जाल्या उपरांत तो पर्वरी किंवा उस्कय खंय तरी रावता आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डा वयल्या शॉपार ताका हांगा मेळपाक सुरू जातली. सी द टेक्नॉलॉजी. म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन पळयात. एखादो लेबर जर जॉबा खातीर आपूण मायग्रेट जाला आसत जाल्यार ताका ती मोफत रेशन हे तो ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार ताका मेळचें हाज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. ताज्या उपरांत तांचे आयुश्यमान कार्ड आसतलें, आभा कार्ड आसतलें किंवा फायनान्शियल इन्क्लुजन आसतलें. ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो लेबरा पर्यंत समजच्यो, लेबरांक कळच्यो हाज्या खातीर म्हणजे हेल्थ अवेरनेस आसतल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यान आमचें सरकार हे दिशा फावंडेशनाच्या निमित्तान तांच्या पर्यंत पावयता, तांच्या पर्यंत करता. हो खरोखरूच सांगता. म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां की लेबर जावं तो खंयच्याय राज्यांतलो आसूनी तो हांगासर जेन्ना काम करता तेन्ना तेजे रायट्स ताका मेळप हाज्या खातीर आमचें सरकार हे सातत्यान वावुरता. आमी एक गजाल पळयता की गोंयांतले बरेचशे आमचे गोंयकार हे प्रायवेट सेक्टरांत काम करपाक पळयना. वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो तेज्या खातीर. एक म्हटल्यार ते म्हणटले की कमी सॅलरी, दुसरें म्हटल्यार कितें म्हणटले की फिक्स जायना, टेम्पररी उरता, हो एक मेन हे आसता. तिसरी गजाल बरेचशे फावटी म्हणजे ज्या पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज ना म्हणूनय एकदा आसता. पण हाजेरूय सरकार उपाय योजना काडीत आसा. थोड्या दिसा पयलीं जाल्ल्या मिटिंगेन हांव लेबर मिनिस्टर, लेबर कमिशनर्स आनी तांचे हे तर ह्यो चडांत चड फायदे ह्या हांगासर काम करपी लोकांक कशे दिवप हाज्या खातीर आमी वर्किंग सुरवात केला. आमी पळयता की ESI आनी PF हे जर ताका दोनूय गजाली जर मेळ्यो जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे ESIतल्यान बेनिफिट्स जितके मेळटा पळय न्ही वेळ पडल्यार एकदां म्हणजे सरकारी बेनिफिट्स तरी फाटल्यान पडटा. हांवें कित्याक सांगता, एखाद्या वर्करा कडेन ESI जर कार्ड आसत आनी ताका फाल्यां सकाळी जर कॅन्सर ट्रिटमेंट घेवपाची जाली आनी इफ तो ट्रिटमेंट घेवपा खातीर मुंबय सारकेल्या मेजर हॉस्पिटलांत जरी गेलो आनी तेणी आपलें ESI कार्ड दिलें जाल्यार ESI कार्डाचेर ताका आमी ताका म्हणटा कॅशलेस ट्रिटमेंट जाता. अप टू द 20 लाख म्हणजे म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे हांवें एका पेशंटाक 20 लाख रुपया पर्यंत बेनिफीट डायरेक्ट दिला. ऑल द वे आमचे DDSSY कार्ड आसा. हांवें कंपॅरिजन एकाच खातीर करता लोकांक कळपाक जाय म्हणून. आमचे DDSSY कार्ड आसा वीच इज नॉट अ कॅशलेस इन मुंबय, वीच इज ओनली कॅशलेस इन गोवा. तुम्ही मुंबयच्या जर हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार ते पयलीं सांगतले पे करा आनी त्या कार्डा वयल्यान तुमी मागीर घेया. हो बेनिफीट प्रायवेट सेक्टरांत जेका काम करता त्यांनी 100% आपले ESI रजिस्ट्रेशन करून घेवचें. कारण आतां आमी पळयता की वेगवेगळी दुयेंतां वाडिल्ली आसा. ताची ती कॅशलेस ट्रिटमेंट म्हणजे घडये कदाचित पगार जरी मातसो कमी मेळ्ळो जाल्यार आमी आमचें हेल्थ सेक्युअर करता. हे चड म्हत्वाचें आसा. तो ताका बेनिफिट्स मेळटा. PF आसतलो किंवा बाकीच्योय स्किमी ताका खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटा. आमी लेबर वेलफेअराच्या स्किमींतल्यान तर आजुनूय बी स्किमी रिवायज करपाक घेतल्या. जावं ते ताका हावजींग एडवान्स आसत किंवा हावजींग सबसिडी स्किम्स आसत, ताका भुरग्यांक स्कॉलरशीप स्कीम आसत, ही तितल्या इजी रित्या ही लेबर वेलफेअरांतल्यान मेळटली हाजो फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर आमी डिक्लेअर करतले. आनी जितके लोक म्हणजे जे प्रायवेट सेक्टरांत काम करता जे लेबर वेलफेअराच्या अंडर येता त्या लेबर वेलफेअराच्या अंडर येवपी अप्रॉक्सिमेटली कांय क्रोर्स ऑफ रुपीज आमचे पेंडिंग्स आसात लेबर वेलफेअर फंडाच्या अंतर्गत. त्याचे युटिलायझेशन ह्या लोकांक जावपाक जाय.